Mama, happy birthday from all of us. My early memories include you being the first person in the family to have gone abroad, and you always motivated to continue to keep doing well at work as well as facing all the family challenges. You've been my rock, and Girija Mami has been the major inspiration for me to actually be the first person whom I know closely to have had a great success in terms of career as well as managing the house. So you've been inspired so much. I've been inspired so much, and you could please continue to inspire us and have a great birthday and enjoy your retirement. Happy birthday, virtual birthday greetings. I just want to share a few memories of my mama. My earliest memory, KSR Krishnan, was to meet at the Bangarpet house, a very long house, and he used to go from Bangarpet to Bangalore. Now I forget whether it's every Monday or every day he used to go. It is a beautiful long house with a massive ground, and Mama and I and Gayatri used to play near it, and Tata Patti used to live there. It was a beautiful house. All the mother mamas were married while Mama was only, KSR was only one not married. So I remember playing a lot in Bangarpet. The next memory is, of course, visited Mama in every house in Bangalore. Is the Jayanagar 4th block house. My favorite memory of that Mama's house in Jayanagar 4th block is party statement. That everything was available in Jayanagar 4th block except Amma and Appa. So it's huge. I mean, it looks now to me small, but at that time it looked so big. Going in Mama's scooter and to the Jayanagar 4th blocks complex, and all shops were there. It was just a memorable experience, and buying things, asking to go there, and at that time of course now Mommy were married. And my other last pleasant experiences were really Dr. Pavitra, the doctor now, at the time a young girl, always going to daycare, and Mommy working very hard. And I think I can't believe that I have so many chittabas, so many chittis, extended families, so many people. Out of 30-40 couples that I know, only Mama and Mommy were the working couple. And they worked very hard to bring up Dr. Pavitra. And I think it was very inspirational how hard they work. In fact, thinking about it made me resolve that I will also marry a career woman. And that's how I ended up marrying Deepa, because all of us are very busy. There is no time to quarrel. And I think Mama has been an inspiration. It's time flies. And I think congratulations again. Have a very happy birthday. Many more. Wish you many more happy returns of the day, Chittappa. சொல்லுங்க Happy birthday, Tata. ஐஆர் காட்டுங்க ரெண்டு காட்டுங்க ஐஆர் சரி சொல்லுங்க. நான் இப்போ உங்க பர்த்டேக்காக நான் வேபோர்ட் வாங்கியிருக்கேன். அந்த வேபோர்ட் காட்டுறீங்க. தள்ளி காட்டு. இதான் வேபோர்ட். ஓட்டி பாடு. உங்களோட உங்களோட பர்த்டேக்கு நாங்க வேவ் போர்டு வாங்கி ஓட்டுறோம் நாங்க. ஆஹா சூப்பர் பத்தியா என்ன தொடல வைபவ் வல்ல வீடு. நான் உங்களுக்காக ஒரு ஃப்ளவர் பண்ணிருக்கேன். சொல்லு இன்னொரு தடவை சொல்லு. உங்களுக்காக உங்களோட பர்த்டே அன்னைக்கு உங்களோட பர்த்டே அன்னைக்கு ஒரு ஃப்ளவர் பண்ணிருக்கேன். நான் உங்களுக்காக ஒரு பர்ஸ் பண்ணிருக்கேன். பர்ஸ் பண்ணிருக்கான் கூட காட்டு. தள்ளி காட்டு. பர்ஸ் பண்ணிருக்கான் வைபவ். சரி ஓகே ஓகே. சித்தப்பா, விஷ் யூ மெனி மோர் ஹாப்பி ரிட்டர்ன்ஸ் ஆஃப் த டே. இதே மாதிரி சந்தோஷமா பேர பசங்களோட நீங்க என்ஜாய் பண்ணணும் ஃபேமிலியோட. ரைட்டா? திஸ் இஸ் அவர் விஷ். ஓகே சொல்லிடு வித்யா. சேம் ஹியர் சித்தப்பா. ரிட்டையர்ட் லைஃப் இனிமே டென்ஷன் கம்மி, ஜாலியா பேத்தியோட என்ஜாய் பண்ணி நல்ல ஹெல்த்தோட நீங்களும் சித்தியும் இனிமே லைஃப் டென்ஷன் கம்மியா என்ஜாய் பண்ணணும். ஓகே ஆல் தி பெஸ்ட். தேங்க்யூ. பர்த்டே விஷ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஒன்று சொல்லணும். இந்த செட்டப் ரெடி பண்ணுறதுக்கு ஒரு 5 நிமிஷம் ஆச்சு. கடைசியில் வந்துட்டு
பொண்டாட்டி வந்து சொல்லியிருக்கா தட் இப்போ தான் பர்ஃபெக்டாக இருக்குது, இன்னுமே நாங்கள் கன்வே பண்ணலாம் அப்படின்னு. ஸோ ஹியர் இட் இஸ். ஹாப்பி பர்த்டே, 60th பர்த்டே, ரொம்ப ஸ்பெஷல். அது போஸ்ட் ரிட்டையர்மெண்ட் கம்ப்ளீட்டாக டேக் ஓவர் தான் எல்லா வீட்டில் இருக்க எல்லா வேலையும். என்ஜாய் பண்ணுங்கள், ஆல்வேஸ் நல்லா ஹெல்த்தியாக இருங்க, உங்களோட ஆசீர்வாதம் நம்மளுக்கு. ஓகேலா? ஹாப்பி பர்த்டே சித்தப்பா, ஹாப்பி 60th பர்த்டே. வர்ணிகா கூட என்ஜாய் பண்ணுங்க. ஆமாம், பேத்தி கூட என்ஜாய் பண்ணுற ஸ்பெஷலே வேறு. Wish you happy 60th birthday. You are looking young as ever, not like 60 at all. Thanks a lot for your blessings and wish you a lot many more years ahead. அன்பும் பண்பும் பாசமும் நிறைந்த சம்பந்தி திருவாளர் சிவராமகிருஷ்ணன் அவர்களின் சஷ்டியத்த பூர்த்தி திருவிழா வருகின்ற 21ஆம் தேதி நடைபெற உள்ளதால் அவரும் அவருடைய குடும்பத்தாரும் சீரும் சிறப்போடும் நலமாக வாழ எங்களுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். KSR கைண்ட் சின்சியர் அண்ட் ரீஸ்பிளனன் கிருஷ்ணன் அண்ணா, உங்கள் சஷ்டியத்து பூர்த்தி இனிதே அமைய வாழ்த்துக்கள். தொடர்ந்து வரும் உங்கள் செகண்ட் இன்னிங்ஸ் வாழ்க்கை கிரிஜாவுடன் நல்ல ஆரோக்கியம், நீண்ட ஆயுளோடு சந்தோஷமாகவும் பரிபூர்ணமாகவும் அமைய இறைவனை வேண்டுகிறோம். ஹாப்பி பர்த்டே. Dear uncle, wishing you a wonderful 60th birthday. We are very glad to know you and auntie over these last few years. Varnika is blessed with an undiluted attention from both Tata and Pati. And once again, uncle, wishing you a very, very happy 60th birthday. Enjoy your day. Hello, good morning, Kishan. Happy retirement life. நம்ம குரூவில் வந்தாச்சு இப்போ. ஆமாம், ஆஃபீஸுக்கு உழைச்சாச்சு எக்கச்சக்கமாக. இனிமேல் நன்னா இருக்கணும், ஹெல்த் அண்ட் இது வெல்த்து நன்னா, பீஸ்ஃபுல் ரிட்டையர்மெண்ட் லைஃபு. ஆமாம், எல்லாம் முடிச்சுட்டு ஃப்ரீயாக நானும் வரேன் அங்கே. ஐ வில் மீட் யூ தேர். ஆல் த பெஸ்ட், டேக் கேர். ஓகே. To me and I will convey to him. Like that we know each other and product also. We are the best friends among the TEC friends. Actually my close association was with Krishnan during the service test approval of Tata Teleservices and Reliance. We are deputed to Bihar and Jharkhand. We both worked in Bihar and Jharkhand for more than 2 months. 1 month in Bihar, 1 month in Jharkhand. During that time we become close because we discuss each and everything. Krishna is very strict. He used to discuss even up to night, late night also. Because we will plan the whatever plan for tomorrow. Tomorrow we plan the night and we will go to sleep. Then we will start at the early morning. Given time is only 2 minutes. I'm not able to discuss very elaborately. Anyway, he is my best friend. I will wish from my family side best wishes and happy retired life. Thank you, Krishna. ಹಾಯ್ ಕೃಷ್ಣನ್, ಈ ದಿವಸ ನೀವು 37 ವರ್ಷಗಳ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ DOT ಮತ್ತು BSNLನಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದುತ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. 60 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದಂಥ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಶುಭ ಹಾರೈಸ್ತೇನೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧ ಐ ಥಿಂಕ್ ನೀವು 83ನಲ್ಲಿ ಸೇರಬೇಕು. 83ನಲ್ಲಿ ಆಗಸ್ಟಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮೊದಲು ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದು. ಅಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಸಾರ್ಟ್ಗೆ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ CMದಿಂದ ಡೆಪ್ಯುಟೇಷನ್ ಬಂದಿದ್ದೆ. ಆಗ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿ ಮಾತಾಡಿಸಿದಾಗ ಹೇಗಿದ್ರು ಅವತ್ತಿನ ಇವತ್ತರೆಗೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಒಡನಾಟ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಬರೀ ನಮಗೆ ಇತ್ತು, ನೀವು ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯವ್ರ ಜೊತೆನಲ್ಲಾಗಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಮಗಳು ಪವಿತ್ರ ಜೊತೆನಲ್ಲಾಗಲಿ, ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆ ಒಡನಾಟ ಹಾಗೆ ಮುಂದುವರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ನನಗೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಬಂದಾಗ, ನಾನು DGM ಆಫೀಸಿಗೆ ಬಂದಾಗ ನೀವು ಅವಾಗ ಅಲ್ಲಿದ್ದಿರಿ. ನೀವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ವು. ನನಗೆ ಸುಮಾರು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ರಿ ನೀವು ಸಹ. ಅದು ಹಾಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿ ಆಮೇಲೆ ನೀವು TCಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿ. ನಾವು ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ನಲ್ಲಂತೂ ನಮ್ಗೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದು ನಾವು.
ಅಲ್ಲೆಲ್ಲರೂ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮಗಳು ಅವಾಗ ಚಿಕ್ಕವಳು, ನಿಮ್ಮ ಪವಿತ್ರಳ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆನಂದವಾಗ್ತಿತ್ತು. ಅವಳು ಸದಾ ಕಾಲ ಅದರಲ್ಲಿ ತಲೆಯನ್ನಾಗಿತ್ತಿದ್ಲು. ಅವಳು ಓದೋದ್ರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲೂ ಅವಳು ಭಾಳ ಒಂದು ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸನೂ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಮಾಡುವಂಥ ಅವಳಿಗೆ ದೇವರು ವರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ, ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು ಅಂಥ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭೆ ಇರುವಂಥ ಹುಡುಗಿ ಅವಳು. ಒಂಥರ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಪವಿತ್ರ ಅಂದರೆ ಭಾಳ ಮುದ್ದಿನ ಮಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವೆಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿನೂ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದ್ರು, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾಯಿದ್ರು. ಅವರಿಗೂ ಸಹ ನಮ್ಮ ವಿಕಾಸನ ಕಂಡ್ರೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ. ಆ ವಿಕಾಸನ ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಕರಿತಾಯಿದ್ರು. ಇವನು ಚಿಕ್ಕವನವಾಗ. ನೀವು ಭಾಳ ದೇವ್ರ ಮೇಲೆ ತುಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದವರು ಅಂಥವ್ರು. ತಿರುಪತಿಗೆ ಹೋಗೋದಿರಲಿ ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವುದೋ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿರಲಿ, ಯಾವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸದೆ ಎಷ್ಟೇ ಕೆಲಸ ಒತ್ತಡ ಇದ್ದಾಗಲೂ ಸಹ ನೀವು ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀರಾ. ಹಾಗೆಯೇ ಆ ಥರ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನೇ ನಿಮ್ಮದೊಂಥರ ಎಲ್ಲ ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಕೂಡ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟಿಂದ ಅವಾರ್ಡ್ ತೊಗೊಂಡವರು. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಶ್ರೀಮತಿಯವರು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಅವಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನ ತೊಗೊಂಡಿರುವಂಥವ್ರು. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಶ್ರದ್ಧೆ, ಮನೆಯ ಕೆಲಸ ಆಮೇಲೆ ಆಫೀಸ್ ಕೆಲಸ ಮೊದಲು ಅಂತ. ಆಫೀಸ್ ಕೆಲಸನೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಷ್ಟೇ ಒತ್ತಡ ಇದ್ದಾಗಲೂ, ಮನೆ ಕಡೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳಿದ್ದಾಗಲೂ ಸಹ ನೀವು ಆಫೀಸಿನ ಕೆಲಸನ ದೂರ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಗಮನ ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀರಾ. ನಿಮಗೂ ಇದು ಹಾದಿಯನ್ನು ಸುಗಮಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ನೀವು ಸಿಸಿಲಿಗೆ ಬಂದಮೇಲೆ STRಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಪೋಸ್ಟ್ ಆದರೂ ಸಹ ರಾಯಚೂರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಯ್ತು. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ವಾರಕ್ಕೊಂದ್ಸಿನ 2 ವಾರಕ್ಕೊಂದ್ಸಿನ ಬರ್ತಾಯಿದ್ರಿ. ತುಂಬ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ರಿ ಅವಾಗ. ನನಗೆ ಗೊತ್ತು. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸಹಿಸ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀರಾ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದರೂ ಸಹ ನೀವು ಅದನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀರಾ. ಆ ಕೆಲಸ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಏನಾದರೂ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇದೆ ಅಂತ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ಕೂಡ, ಕೊಲೀಗ್ಸ್ ಹತ್ರ ಇರ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟಾಫ್ ಹತ್ರ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಹತ್ರ ಇರ್ಬೋದು, ನೀವು ನಡ್ಕೊಂಡಂಥ ರೀತಿನ ತುಂಬ ಮೆಚ್ಚುವಂಥದ್ದು. ನಾನು ಹೊಗಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೊಗಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೊಗಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಒಂದು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭೆ. ಅದು ನಾನು ಅದನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಷ್ಟೇ. ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿಂದ takes up, he will complete in all respects, whether it is personal or official. He excels. He pursues till its completion. He has a great affection for BSNL, highly committed to BSNL, and he derives a great joy in serving BSNL. He defied, as we all know, the VRS process. He did not opt for VRS, and he preferred to complete the leftover service, and that is a reflection on his commitment to BSNL. He has a great family. We all know Girija Madam, who took VRS, was with STP, and he has a daughter who is a postgraduate, and he has been blessed with a granddaughter recently. And on this occasion, I wish Mr. Krishnan a very happy, healthy, peaceful, and continued retired life. Thank you. Hello sir, I wish you a very happy retired life, sir. It's really very nice experience to work with you. Actually, you were very sincere and hardworking. It is really my pleasure to work with you, sir. It's such a honor. We'll definitely miss you, sir, and BSNL definitely will miss you. It's my sincere wishes for your happy, peaceful, healthy retired life, sir. All the best, sir. On the occasion of Krishnan's Shashti Purti, I wish him a new lease of life. Normally in Andhra Pradesh, Shashti Purti is taken as a second birth, where you can start the fresh activities. Of course, I know Krishnan from the last 15 years, right from I came to Bangalore in 2001. And for people like us
Krishnan is really an asset. It is not only to me, I think to all the staff, including bosses, subordinates. He treats them very well, and he is there. He is the best utility man. You want anything, any help, and Krishnan is there. So as long as Krishnan is available, we need not worry that some work needs to be done, how it is to be done, and where we can get that. And in addition, he is also a best man in the office, and either whatever capacity, wherever he is working, he dedicates more than 100% to the job, and he is a real asset to the organization. Even though he has superannuated from his service just the day before, but he is so energetic and he can continue to do his activities and help all the people like me. Even now, if I want something, I always first remember Krishnan, whether it is something doing in the house, any work or outside or anything you can mention. So anyway, I wish him all the best to Krishnan and his family on the occasion of the 60th completion birth anniversary, which we celebrate as a Shashti Purti. And I pray to God that he continues to be such an active work even in after the retirement, and he will be help to the organization even after retirement, and to the general public, and especially people like us, so that we continue to do work. And I wish him once again all the best, and pray God the Mr. Krishnan be given a hale, healthy and active retire life. Thank you. Hello Krishnan uncle, many happy returns of the day. I'm very happy to know that you're celebrating your 60th birthday this year, and I'm sure it's even more special for you because you're celebrating it with your granddaughter. Coincidentally, even my father is going to celebrate his 60th birthday later this year. I'm really looking forward to see all the interesting things that you're going to do in your retired life, and I hope you have much more time to play with Varnika. And I'll just pray to God that you and Girija auntie should always be in good health and happiness. I really look forward to meeting you soon. Happy birthday. Hello uncle, many happy returns of the day and happy retirement. You are one of the best parents I've ever seen, and I'm sure you are one of the best grandparents. And also I'm sure that all your colleagues will miss a fatherly boss. I still cherish those days we used to spend in Kim's. You used to come to Hubli almost every weekend to cheer us up. I miss all those days. You were like my second dad. You used to understand the things whenever I never used to express even. I thank you so much for being there with me all the time. Thank you so much uncle, and once again a very happy birthday. Bye bye. Hello uncle, happy birthday, and have a fun and healthy retirement. And it's from me and my family, and I think especially my dad. And he's always you have always reminded me of him. So all the best for this next phase of your life, especially with your granddaughter. I think she's the best. Hi uncle, many happy returns of the day.